بونجور تو الموند، السلام عليكم، مرحبا بكم دائما على قناتكم سويي كولتيفي مع رمضان مع درس جديد في لا conjugaison. Il s'agit de futur des verbes de premier et deuxième groupe. Donc le futur c'est quoi le futur؟ هادشي اللي غادي نشوفو في هذا الدرس اليوم وكيفاش نديرو نصرفوا لي فيرب دو premier groupe et de deuxième groupe في لو futur. دونك تبعوا معايا الدرس كما العاده. دائما اذا كنتم ضيافين جداد فمرحبا بكم على قناتكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وزر الاعجاب كما العاده ومرحبا بكم. دونك شنو هو لو فيتور؟ لو فيتور دونك كنا شفنا لو بريزون هو الحاضر. اليوم غادي نشوفوا لو فيتور هو المستقبل. دونك شي حاجه غادي نديروها، يعني شي حاجه مازال ما وصلتش الوقت ديالها. دونك il s'agit de futur. Donc les verbes de premier groupe et deuxième groupe كنا شفنا les verbes de premier groupe se terminent par er كيتسالاو ب er في الاخر، و les verbes de deuxième groupe كيتسالاو ب er. Donc par exemple هنايا في les verbes de premier groupe par exemple نديرو le verbe préparer. Donc le verbe préparer c'est un verbe de premier groupe. Préparer donc كيتسالا ب er. Donc هنايا le verbe par exemple finir ou la choisir n'importe quoi. Donc choisir c'est un verbe de deuxième groupe. Donc voilà, اليوم غادي نشوفوا le futur ديال هاد les deux types de groupes de verbes ومن بعد غادي نشوفوا le futur des verbes de troisième groupe. Donc تبعوا معايا. Donc دائما كما العاده كنبداو بلي pronoms personnels. Donc je, tu, il ou elle, nous ou vous, ثم il avec s pluriel ou elle avec s pluriel. Voilà, أنا، أنت ولا أنت، هو هي، nous نحن، vous أنتم، il avec s هم، elle avec s هن. Donc هنا par exemple نبداو les verbes de premier groupe qui se terminent par er. Donc تبعوا معايا. هنايا par exemple le verbe manger. Le verbe manger هنايا ما غاديش نديرو بحال لو بريزون كنزولو er. نو كنخليوها. دونك manger غادي نخليوها. دونك غادي نخليو er manger manger. هنايا كيبقى لو فيرب كله صحيح كتغير غير لا تيرمينيزون. دونك manger manger. دونك هنا كيتسمى سي ان فيرب à l'infinitif دونك ما مصرفش. ثم manger. Voilà, donc هنايا je mangeais. Donc je la terminaison ديال le futur des verbes de premier groupe الخط ai. Donc je mangerai كنقولو je mangerai. Voilà, tu mangeras. Donc هنايا la terminaison هي as. il ou elle mangera. Donc هنايا فقط كتبقى a. Nous mangerons. Donc هنايا ما كتغيرش كتولي ons. Vous mangerez ez. il ou elle mangeront. هنايا اللي كيوقع واحد التغيير مقارنه مع لو بريزون كنكتبو ont ماشي ent. Donc voilà la terminaison ديال le futur des verbes de premier groupe. Je mangerai ai, tu mangeras as, il mangera a, nous mangerons ons, vous mangerez ez, il, elle mangeront ont. Donc on passe maintenant au verbe de deuxième groupe qui se termine par ir. On donne un exemple. Par exemple choisir. Donc choisir c'est la même façon des verbes de premier groupe. Donc quand il faut choisir je choisir, tu choisir. Donc كيبقى le verbe كما هو. Donc choisir choisir.
choisir. Donc voilà, on a le verbe de deuxième groupe qui est هو. La terminaison هي اللي كتبدل من pronom personnel à pronom personnel. Donc je choisirai, donc la terminaison AI نفس la terminaison des verbes de premier groupe. Tu choisiras AS, il choisira A, elle choisira كذلك A, nous choisirons ONS, vous choisirez EZ, ils avec S choisiront ONT. Donc c'est la même façon bien la conjugaison des verbes de premier groupe au présent. Donc في الآخر ديال nous ou vous, mais le troisième pronom personnel du pluriel كيبقى واحد changement كنقولوا ONT ماشي ENT. Donc voilà, on passe à un petit exercice باش نفهموا هذا الدرس. Donc voilà l'exercice, conjugue les verbes au futur. Donc les verbes entre parenthèses les بين قوسين غادي نصرفوهم le futur. Donc هنا les enfants, finir, le verbe finir. Donc là les enfants c'est un sujet باش نحطوا le pronom personnel واش je non ماشي انا انت non هذا les enfants راه ضمير الغائب. Donc هنا les هنايا il s'agit d'un pluriel. Donc il avec s لانه هذا masculin ماشي féminin يعني مذكر ماشي مؤنث. دونك كنقولوا هم. Donc il avec s finir. Donc القاعده شنو كتقول finir كيبقى le verbe كما هو mais la terminaison في الاخر كتكون ont. Donc اش كنقولوا les enfants finiront يعني سينتهون من العمل او من شيء. Donc on passe aux deuxième phrase. Papa. Donc papa c'est un sujet باش نعوضوه un pronom personnel. Papa, il s'agit d'une personne donc singulier ou الغائب donc il ماشي elle لانه هذا مذكر. papa c'est pas maman. Donc papa travailler. Donc في الاخر ديال il donc je كيكون la terminaison ديالها a. Donc je كنقولوا papa travaillera. Papa travaillera. Donc on passe aux dernières phrases. Le verbe regarder, c'est un verbe de premier groupe. Je, donc c'est très simple. Je regardais. Je قلنا في الآخر باش كيتسالى AI. Donc je regarderai ça أرى يعني سأرى سأنظر إلى شيء ما. Voilà, les enfants finiront. Papa travaillera. Je regarderai. Donc voilà الدرس ديالنا ديال اليوم. Le futur des verbes de premier et deuxième groupe. انتظرونا في الدرس المقبل بحول الله. دائما على قناتكم سوي كولتيفي مع رمضان. وكما العادة ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالتوفيق للجميع.